इस्तेमाल करेंगे, मुकाबला होगा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाए। पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी उरूज पर, ऑपोजिशन एक पेज पर, हुकूमत को हो रहा है कितना नुकसान। ये थ्री स्टूडेंट्स, ये तीन चूहे, ये जो इकट्ठे हुए हैं 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये 30 साल से ये मिलके इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। क्या अमेरिका और भारत समेत बैरूनी ताकतें हो रही हैं पूरे मामले में कामयाब? अचानक ऑपोजिशन का मुत्तहिद होना और जल्द से करना, इस मामले में आखिर फायदा किसको हो रहा है? भारत, अमेरिका या फिर कोई और? पाकिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल में क्या बैरून मुल्क का हाथ है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हमसाया मुल्क भारत हटाना चाहता है? इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में वजीर आजम इमरान खान के भयानक इंकशाफात किस तरफ इशारा कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के हालिया जलसे में इमरान खान के हाथ में एक खत था और खान साहब ये खत लहरा लहरा कर बोल रहे थे कि बाहर से पैसा लगाया जा रहा है मेरी हुकूमत गिराने के लिए। फॉरेन पॉलिसी उसको मड़ोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। पता है कि ये साजिश हो रही है, लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। इन बातों में कितना सच है? पाकिस्तानी मीडिया तो खान साहब की कवरेज करेगा ही, लेकिन भारत को क्या आफत पड़ी है कि पीटीआई का जलसा उन्हें दिखाना पड़ा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई भारतीय टीवी चैनल्स इमरान खान का खिताब अपनी जनता को दिखाते रहे। क्या भारत इमरान खान से खौफजदा है? क्या मोदी इमरान खान से घबरा गया? या फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनको एक आंख नहीं भा रही? मौलाना, मरियम और बिलावल जो एक दूसरे की पॉलिसी को मानने को तैयार ना थे, वो आज एक दूसरे के गुण गाने लगे। यही नहीं, ख्याली वजारतें भी बांटी जा रही हैं। जरदारी कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे, वजीर दाखिला भी नून लीग का होगा, तो पीपल्स पार्टी को कौन सी वजारत मिलेगी? और मौलाना को क्या मदरसे का मनसब संभालने दिया जाएगा? या कहीं इस सारी कड़ी में अमेरिका तो मुलव्विस नहीं? क्या जो बाइडेन को इमरान खान से खतरा है? रूस के दौरे के बाद इमरान खान को कई मुश्किलात का सामना रहा। यूं समझ लें कि इमरान खान का दौरा रूस अमेरिका को एक आंख ना भाया। पाक रूस ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए क्या पाकिस्तान ने दोस्तों को नाराज तो नहीं कर दिया? अमेरिका और भारत में इस दौरे से इतनी खलबली क्यों मची? जंगज़दा माहौल में प्यूटन का इमरान खान से अहम मुलाकात करना इन सब बातों को किस तरफ ले जा रहा है? इमरान खान क्या पाकिस्तान को दूसरी समत पर ले जाना चाहते हैं? इख्तिदार में आने के बाद कप्तान ने मोदी की तरफ बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मोदी को जरा सा भी ख्याल ना आया। मोदी मसला कश्मीर पर बात करने को तैयार नहीं, आबी मसाइल पर भी बात करने के लिए राजी नहीं। मुसलसल एलओसी की खिलाफ वर्जी करना मोदी सरकार का वतीरा बन गया है। जब खान साहब दूसरी समत की तरफ जाने लगे तो मोदी इससे भी खौफजदा हो गया। इस्लामाबाद से नई दिल्ली तक की कहानी क्या बोल रही है मोदी की ज़बानी? इस्लामाबाद में लगा पीडीएम का सर्कस मोदी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च और मौलाना का मदारिस के बच्चों को सड़क पर लाने का फैसला आखिर कर कौन रहा है? तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी क्यों हो रहे हैं बागी? पैसा, वजारत का लालच या फिर कोई और दूसरी कहानी? वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर ऑपोजिशन का साथ बैठ जाना और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली इजलास में अदम एतमाद की तहरीक पेश करना
کیا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں ملکی نہیں بیرون ملک کا ہاتھ ہے؟ کپتان کے دورہ روس کے بعد امریکہ نے نیشنل بینک پر کئی ملین ڈالر جرمانہ عائد کیا۔ کئی لوگوں کو اس بات کی طرف سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ امریکہ عمران خان کے دورہ روس سے خوش نہیں تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں دھمکی بھی دی جا رہی ہے اور دھمکیاں پرچی کے ذریعے دی گئیں۔ آخر خان صاحب کو دھمکیاں کس نے دی؟ اور کپتان نے یہ کیوں کہا کہ وقت آنے پر بتاؤں گا؟ دھمکیاں کس نے دی؟ فورن پالیسی اس کو مڑوڑنے کی کوشش باہر سے کی جا رہی ہے۔ پتا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے، لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس یہ خط ہے، یہ ثبوت ہے۔ خان نے انکشاف کیا کہ لندن میں بیٹھا شخص بڑوں سے ملاقات کر رہا ہے۔ خان صاحب کا اشارہ نواز شریف کی طرف ہے۔ آخر نواز شریف کن لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں؟ کئی دنوں بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کا سیاست میں متحرک ہونا کئی سوال کھڑے کر رہا ہے۔ کیا نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا پھر انہیں لانے کی سازش کی جا رہی ہے؟ اسلام آباد میں لگا پی ڈی ایم کا سرکس اختتام پذیر ہو گیا، لیکن مولانا جاتے جاتے بھی وزیر اعظم عمران خان پر لفظی گولہ باری کر گئے۔ اب اس حکومت کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک نااہل حکمران کہتا ہے میرے خلاف بیرونی قوتوں کی سازش۔ ہاں، بیرونی قوتوں کی سازش ہو سکتی ہے جو تمہارے فارن فنڈنگ کیس سے ظاہر ہوا، اور اگر آپ نے ہمیں غلام بنانے کا سوچا ہے تو پھر انگریز سے پوچھ لو کہ یہ قوم کسی کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ فارن فنڈنگ کیس کی پھنس گیا تو پھر ہمارا مطالبہ بنتا ہے نا، میاں شہباز شریف صاحب، ہمارا مطالبہ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ عمران خان اور اس کے کچھ جادوگروں کو پی سی ایل کی لسٹ میں ڈالا جائے اور اب ان سے فرار ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ فضل الرحمان بولے، اب اس حکومت کے خاتمے کا وقت ہو گیا ہے۔ بیرونی سازش تمہارے فارن فنڈنگ کیس سے ثابت ہو رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد ان کی نیندیں حرام رہیں گی۔ ملک میں لگے سیاسی سرکس سے آخر کس کو ہو رہا ہے فائدہ؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔